The decomposed body of Kona Debnath Das, who had been missing from the CMO office area in Bilonia, was recovered from a dense forest in Kasari under the Jatrapur police station. Her daughter identified the remains. The murder of Kona Debnath Das appears to be a premeditated crime orchestrated by her husband Raju Das. After her decomposed body was found in a remote jungle area, the investigation quickly led to her husband. Police believe he hired convict killers to eliminate her. Police have arrested the woman's husband Raju Das along with two other individuals, Dulon Das and FD Mia. The investigation revealed a shocking plot. Raju Das allegedly paid a contact fee of 50,000 to Dulon Das and MD Mia to murder his wife. আমার মরে গুন্ডা ধরায় জঙ্গলে লইছে টাকা দি মারিয়ে লাইছে। আপনার মার নাম কি? আমার মার নাম কনিকা দেবনাথ। বাড়ি কোনানে? আমার মা জিএম অফিসের জন্য বাড়ি থাকতো বিলোনিয়া। আর আপনার বাবার নাম কি? আমার মা দ্বিতীয় হাজবেন্ডের নাম রাজু দাস। এই কিটা দিয়ে মারছে? ছুরিটা কই? ছুরিটা বিলোনিয়া নদীতে ফেলা দিয়েছে। এটা কেমনে গো? তুমি এটা মাইরে স্যার বিলোনিয়া ফালা দিও নদীতে। বিলোনিয়া বেশি কে তো গাড়ি করে স্যার। নদীতে ফালা দিবা। তো কি গাড়ি দিয়েছিলে? টমটম আছে। কেডা তো তুমি আর হেই আইছো? মারছো কোন? এনন্যা। কোন জায়গা এটা? কিটা এই জায়গাটার নাম কিটা? কাশারি কাশারি। আওয়াজ করছ না মারছ আনছো তো সিলেছ না? না এই সই জবাবে আছে। তোমরা কিটা কইছিলে? কিটা কই আনছিলে? ও আনছিল অন্য কাজে। মানে কইছিল রে দেব 100 করে 5000 টাকা দিবে। ও The situation is further complicated by the fact that the accused contract killer Dulon Das was a Trinamool Congress candidate in the last municipal elections. The discovery has caused significant public outcry. ये एक वुमेन पीएस में मिसिंग वुमेन का एक कंप्लेंट आया था हमारे पास कुछ दिन पहले, तो हमने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि अनफॉर्चुनेटली उस महिला की जो मिसिंग वुमेन थी उसकी डेथ हो गई है, और डेथ में जो लोग शामिल हैं उनको हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। 2 लोगों को हम उसमें पकड़ चुके हैं, और भी जो उसमें इन्वॉल्व हैं क्राइम में उनको हम पकड़ने वाले हैं। हमें पता चल गया है कि कौन कहाँ कैसे हुआ है। बॉडी का हमें पता चला था कि बॉडी कहाँ पे है, तो अभी हमने बॉडी को रिकवर किया है। तो स्टाफ पूरा स्पॉट पे है, डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया पोस्टमार्टम वगैरह के लिए स्पॉट पे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। The police have taken all 3 suspects into custody and are interrogating them to unravel the full extent of the conspiracy behind this brutal murder. Reported by Bikram from Santi Bazar, Chinikhora.